बांग्लादेश बरक बांथाया बसंनि साकाओ नासिलमा सिंसाके चप्रब जागमानो सेजावे नक्लाओ रंखलाइखा मग तै चाकमा बसंनि लुकु रक बांग्लादेश नि सामुं सित्रा तांनाय केसेक लुकु रक तै बरक खाफुर जागनाय हापांनि किसेक बरक रकनि अ सामुं सित्रानो पातिमुनो सेजालाई अ खरां तिसालाइखा बरनि सामुं तिसाका दाति दद्रक खायनाय अमाहाय सामुं सित्रा तै माया करै पातिमुंगो गदालजाक चाया खाने रकनो माजरा मारनाय नै तिनी खरां तिसाका सान्तिर बाजारनि 8 नम्बर जातीय लाहार लीला गवैनो खादुमानि हिम्बतगो मग बसंनि गोबांमा लुकु रक तै चाकमा बसंनि लुकु रक अ सालो खादुमानि हिम्बतक सान्तिर बाजारनि साउथ हांकरनि हासपाताल चमुनिनि सिमि चेङै हातिनि क्रं क्रं लाहार हिम्बतक खायनाय बरक पान्जाब नेशनल बैंक बस्काङाव फायै तैबो खादुमानि खरां फुनुखलायै आरो बाथाग्लायो चाया खायमानि गोरै बरक बांथाया बसंनि लुकु रकनो सातक जागमानि खगैतलां जागमानि तै नगो हर रुई सकमानि रकनो बेलाखेना सेजालाइखा बरक तै देराजाक नखुनगनो हापांनि बोखाक्तै दाति दद्र खायनाय रां चुबासु ख्लायनानि आबाय बाक्सना बांग्लादेशनि बरक बांथाया बसंनि साकाओ चप्रब जागमानो सेजावै खरांथि सानाय तिनि आ खादुमुं फुनुखा रक मानजाखा बरक बांथाया बसं एबा थुरुक बसंनि लुकु रक बाहायनो दिनो खादुमानि चांबुतांनो किटिंगै आरो मानजाखा गुमति हांकरनि बरक बांथाया बसंनि हदा हामग्राय सामुंतांनाय सेन्टुमिया बीरचन्द्र मनु दक्षिण जोनाल जयेन्ट चेयारमैन हरेन्द्र रियां डेविड मरासिनो खबै जुदा जुदा आदौ रक आगामी दिने बांग्लादेशे यदि এইরকম ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ না হয় তাদের উপর বাড়িঘরে হামলা যদি বন্ধ না হয় তাহলে আমরা এই রাজ্যে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জনজাতিরা আছি মগ সম্প্রদায় চাকমা সম্প্রদায় এবং যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আছি সবাই মিলে বাংলাদেশের যে সরকারের অন্যায় প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র থেকে তীব্রতর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব বন্ধুরা কারণ আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ যেভাবে নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে সেই নির্যাতনকে আমরা দেখে চুপ বুঝে সহ্য করতে পারি না কারণ আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে প্রথমে যে কোঠা আন্দোলন নিয়ে শুরু করে পরবর্তী সময় কি দেখলো জামাত মদতপুষ্ট সরকার সেই সরকার চাইছে বাংলাদেশে কোনো হিন্দু মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা যাতে থাকতে না পারে সম্পূর্ণ বাংলাদেশকে একটা ইসলামিক কান্ট্রি বানানোর জন্য তারা চাইছে বন্ধুরা তার জন্য আমরা আজকে তীব্র প্রতিবাদ এর প্রতিবাদে আমরা মিছিল সংগঠিত করেছি আমরা জনমত গঠন করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমরা চাই এই যে জন